o tɛmɛni kɔfɛ an bɛ salatu kɛ mɔgɔ kan ciden kan min nɔgɔnna tɛ na kɔ tuguni ciden min a ka fisa ni ciden bɛɛ ye awa ciden أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالعبد الله نحمده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله القريشي العربي الذي أرسل الله إلى الناس والجن والداب كافة بشيرا ونذيرا لتؤمنوا. أما بعد أيها الناس، قبل أن أدخل في الكلام أسلمكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الناس، الموضوعنا اليوم أفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اعلموا أن الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم ومنافع جمة، فهي الأسباب إجابة الدعاء وسبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات وكفاية الهموم الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي فإن الصلاة علي الزكاة لكم وأسأل الله لي الوسيلة. قالوا وما الوسيلة يا رسول الله؟ قال أعلى الدرجات في الجنة لا ينالوها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هو. وروي أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات. الحمد لله. ينام الدعوة ما كنا أمي علو تعالى الدليل كبش تنما من كلا بنفين أو من بلا علو تعالى كان مالا شيطانا مي أبولا تكوسي كتونا علو تعالى كان مالا وكفى أمي علو تعالى تنو كمسلما وأكوب الدمنة أما دمنني علو تعالى تنوي أما أنا سجني دابو ni alaw taala tanoi min ye diane ma tige awa min ye kiyama ne ma tige abama alaw taala dali ala ka ni yoro cha ni dian kono ama alaw taala dali ala ka en place ke ardine firdausi. O temini ko fe ame salatu ke mo kan ciden kan min nona te na kotuni ciden mi akafsa ni ciden be awa cide min nɔna yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ. O tɛmɛni kɔfɛ o cide min ye muhamadu ye, min ye abdallah dencɛ ye, min ye kurɛsi kange, min ye arabu ye, ale min cila adamadenw ma ani jinɛw ma ani fɛn fɛn ɲɛnɛmaya la min ye biŋɛw ye, kana anw kibaruya ka wa k'an nisɔndiya ka yira mi maa min tugula alaw taala kɔ fɛn min kɔnɔna awa k'an bagabaga ka fɔ mi maa min bana alaw taala tama min mi kɔnɔna hali bi an b'ala dali ala k'an kɛ maa ye min bɛ tugu kiraba kɔ sallallahu alaihi wasallam. an balima silamɛw, alhamdulillah, bi an bɛna an baro min kan o le ye fisamanteya min bɛ sɔrɔ sɔrɔtukɛ kan kira kan
sallallahu alaihi wasallam kame cɛba min fɔ cɛba min ma bɛ sɔrɔtu k'a kan an bɛ mun de sɔrɔ a ka sɔrɔtu la cɛ min a na lɔn mɛlɛkɛw bɛɛ nisɔndiyara sankolo la cɛ min a na lɔn sitana kulela min ye ibilisa ye parce que munna mi taara lɔnnikɛlaw fɛ sitana mi k'a kɔrɔ filɛ lɔnnikɛlaw fɛ o kɔrɔ ko ti ko maa min bala Alahu Taala yɛrɛ ka nɛɛma la a tɛ kɔsegin ko maa min yɛrɛ kafiriya la sinon a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ lɔnnikɛlaw ka tɔgɔ min dan o de tun bɛ jumɛn ye o de ye Azazil dɔw b'a wele ko Azazel o de ye tɔgɔ min dila ibilisa ma ibilisa don min Alahu Taala alakira sɔrɔla a don min a hunena a kulela don min ma ba ma a don dɔ ye Muhamadu sɔrɔlen sallallahu alaihi wasallam o b'a yira ko Muhamadu tɛ maden ye cɛ min sɔrɔ don ani den ma na olon tɔgɔ la kɔnɔ cɛ min sɔrɔla don min diɲɛ bɛɛ daba bɛɛ ka lɔn k'a nana o de tun ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam Muhamadu min sɔrɔla sankolo la sécurité sɔrɔla sankolo la o kɛra Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ko an balima silamɛw a ka dɔn ka sɔrɔtu kɛ kira ba kan sallama nafaba de b'a la a nafa jumɛn ye o le ye sababu dɔw b'a kɛ ala kira ka sɔrɔtu caya kira kan a sababu a dɔ ye jumɛn ye dɔw jaabi maa min na sɔrɔtu kɛ ka ca kira kan ala kira sallallahu alaihi wasallama a tigila dɔw bɛ minɛ joona ani a dɔ ye jumɛn ye ani a tigi ka kɔrɔtali a ka daraja kɔrɔtali ka taa a tigi Alahu Taala fɛ ani a dɔ ye jumɛn ye ani a jurumu kafari o kuma ani juma ka hami nɔgɔya diɲɛ ani kiyama an b'o kuma sɔrɔ Alahu Taala ka kuma na ko di ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Alahu Taala fila bɛ fɛ ka kuma yɛrɛ simintigiya a ko ti a ko ale Alahu Taala anw bɛ ala min bato anw bɛ su ban ala min wele la anw min degun b'an kan an bɛ ala min wele o Alahu Taala le bɛ kuma na kɛ ale Alahu Taala ani a ka mɛlɛkɛw o bɛ nɛɛma ɲinikɛla Muhamadu ye Allahu akbar o kuma yɛrɛ bɛ mun yira hali sisan ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ nɛɛma ɲinikɛla Alahu Taala a nana kuma kɛ di a ko ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ako aw mɔgɔ min bɛ ɲani de maa dɔw bɛ ɲininkali kɛ yan kɔnɔ o komi alakira ko Alahu Taala ko a mɔgɔ min bɛ ɲani de o tuma silamɛw t'a la wa silamɛw b'a la kosɛbɛ mais maa min bɛ kira kanu sɔrɔ joona maa min bɛ kira diya sɔrɔ joona o ye jɔn de ye o de ye maa min bɛ ɲala Alahu Taala b'o olu le ma Alahu Taala b'o olu le yamaruyala o le kosɔn Abubakar subhanallah Umar bin Khattab donna a tora ni baro ani kira ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira ba k'i ka diɲɛ wallahi k'i ka diɲɛ ni fɛn bɛɛ fo n yɛrɛ kun ala kira sallallahu alaihi wasallam k'e tɛ wele ko nimɛɲɛbagatɔ e tɛ wele ko Alahu Taala kanuba fo mun ale kira ba ye diɲɛ ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ i denw kan ka tɛmɛ i ya nafolo kan o le kosɔn Abubakar a ko waati damadɔ tun bɛ fɛn damadɔ tun b'o jala le o fɛn dɔ ye jumɛn ye ka to ka sigi ka kira ba filɛ sallallahu alaihi wa sallam ani a dɔ fɛnɛ ye jumɛn ye ani ka to ka ala kira k'a ya kumaw lamɛn o de kosɔn cɛ min ye mɔgɔ tɛ se k'a tɛmɛ o de kosɔn Abubakar tuma min na ni ala kira bɛ kuma ni sahabaw ye a man tɛ mɔgɔ bɛ bila ni kira cɛ parce que munna kira kanu min tun b'ale la alhamdulillah ala ko mɔgɔ min ninnu alu nimɛ ɲani de alu min m'a fɔ a yɛrɛ ma k'anw ye silamɛ ye alu min m'a fɔ a ma k'a ye kira kanubaga ye a ko k'a ye nɛɛma ɲini kɛ kiraba kan sallallahu alaihi wasallam ani a tilala ka dɔ jidamu ta kan o ye jumɛn ye o de ye kisi ye k'a ye kisi kɛ Muhamadu kan o de kosɔn ala kira hadisaw la min nana ka maafilɛliw la a ka maafilɛli dɔw la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ta bɛ nin kuma lakali a ko a kuma na di a ko sallu alayya ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'a ye nɛɛma ɲini kɛ ne Muhamadu ye alu min bɛ silamɛ ye k'a ye suratu caya Muhamadu kan
ko alu ka salatu min be kɛ ne kan a be kɛ alu saniyabaga ye ja salatu be mun kɛ a be adamaden saniya de ja salatu fana be mun kɛ kɔrɔ filanan bɛ se a be kɛ juma ye a be kɛ alu ka zaka ye ne kan olu b'a jira ko kira ba ma deni kun tɛ olu kosɔn i bɛ kira ko nin faamu cogo di olu kosɔn i b'a faamu adamaden tumana min na donsocɛ dɔ tun bɛ madina kɔnɔ alakira sɔrɔ sallam a tun bɛ mɛka wagati la donsocɛ tɔgɔ la a bɔra sogominɛyɔrɔ la a ka gazelle minɛ o gazelle min tun b'a bolo alakira sɔrɔ sallam a bɛ tɛmɛna gazelle bɛ kumana a ko donsocɛ ma o ko ayi ka gazelle bɛ kumana ne fɛ donsocɛ ko kira ma ko ja o kuma min fɔla madina kumakakaw bɛ min fɔli ma ja tiɲɛ don danfɛn bɛ kuma mɔgɔ fɛ a ko n y'a f'i ɲɛna k'a ka denw sɔrɔ ko k'i y'a bila a bɛ taa sin di a denw ma ka na ma nana k'i min k'i ja i b'a k'a la a ko alakira ma sɔrɔ sallam ko garanti ye jumɛn de min k'a bila o ma na min kɛ alakira k'i ye ne yɛrɛ minɛ jɔn ye Allahu akbar olu kosɔn i b'a filɛ alakira sɔrɔ sallam a kɛla nɛɛma ye ɲinɛ ye fɛn bɛɛ lajɛlen ma adamaden kelen tɛ dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma olu kosɔn Muhamadu sallallahu alaihi wasallam tuma min na gazelle bila la gazelle bɛ taga la gazelle taara se a denw fɛ sinani sera a denw fɛ sinani ko a denw ma ko a ye si min joona tuma min na denw bɛ nana si ma ko a ye si min joona joona ko nka kira k'a yɛrɛ kɛ garanti ye ne kama donc ko wallahi kan ba k'ile sin kɛla ka haramu ye en tant que ni kira bɛ garanti la ile filɛ sinani min olu sɔrɔla a ma mɛn olu ka lɔn ko kira bɛ yen sallallahu alaihi wasallam kuma b'an ma wa an silamɛ min m'an disi bɔ kan kira kanubaga ye anw m'an disi bɔ ka sɔrɔ kira man dɛ o de kosɔn i bɛ taa kitabu kɔnɔ ko kelen min b'a fɔ k'ile ye kira kanubaga ye o kira ka dile min ye ko kira tun bɛ su ban seli la ile bɛ su kɛla seli la ile min b'a fɔ k'i ye kira kanubaga ye kira ka wagati caman de kɛ a tun tɛ dumuni kɛ ile don ile min ko k'i ye kira kanubaga ye ile filɛ kila a kabako dɔ la sarakadala nana don kira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko fi sabilillah ko n sɔn ala kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam min ala kan sɔn min sɔn alakira sallallahu alaihi wasallam tumana min na o nana kira sɔn a bɛnna dara sarakadala bɔ ma ka mɔgɔ bila ko k'a wele a ka bɛɛ ta ka d'a ma anw don o ka duma de dama sankuru a ka bɛɛ di aw silamɛw don an de b'a fɔ min ala k'an sɔn min sɔn min wari nana d'a ma an ka 1 million sɔrɔ an bɛ jigin karisa ko k'an ma d'a ma i b'a ye tuma min na an bɛ nana wari bɔ sitana bɛna fɔ i tɛ denbaya ta bɔ a la i b'a ye 1 million na dɔɔni dɔɔni dɔ bɛ bɔ a la a bɛ na to joli an b'a to a bɛ kɛ 100 000 i b'a fɔ ko ma nana a bɛna i b'a tigi wele karisa na i y'a 100 000 minɛ i m'o fɔ a ɲɛna téléphone na karisa bɛ nana a fɔ ile yɛrɛ kalo n bɛ ka 100 000 bɛɛ di sitana b'a f'i ma ten n bɛ k'a bɛɛ di a da man di la dɛ i bɛ dɔɔni bɔ a la i bɛ na di kɔ tuguni a tigi yanni a bɛ se yen i b'a mɛn sitana b'a f'i ma ko k'i ɲɛ wolo na a tɛmɛ i la a b'i fo i bɛna 1000 bɛɛ d'a ma i b'a ye dɔɔni fa tigi bɛna na se yen mais ala yɛrɛ ma ɲinɛ kɛ tɛ foyi d'a ma i b'a fɔ n k'a fɔ ko n bɛna i sɔn mais n ma dɔ sɔrɔ mais ala kira tun tɛ ten sallallahu alaihi wasallam cɛ min yɛlɛko kan ka kɛ ka yɛlɛko kira yɛlɛko ka kɛ mɔgɔ donna silamɛya la ala kira sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn a ko ten k'e salatu caya ale kan ko ni mɔgɔ min bɛ salatu caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o bɛ kɛ alaw taala a bɛ kɛ saraka ye zakatu ye alaw taala bolo walima salatu kɛ bɛ lasaniya parce que muna mɔgɔ min bɛ salatu kɛ wagati bɛɛ a dusukun bɛ koli ala k'an kɛ salatu kɛbagaw cɛ ma a ka kuma na ko di was'alullaha li wasila ko a ye alaw taala dali ne wasila la sahabaw ka ɲininka qalu o ko muhamadu wa mal wasila ko juma le wasila ye a ko ya rasulallah o ko kuma min fɔ ko ala ka ciden juma le ye wasila ye a ko qala ako a'la darajat fil janna ko arjine kono place ba min be ko le wasila
ako kalaw tala o garanti be ma kelen ne kale kira be fe ka ko tema man ga bunde kira be fe ka mun yirana alu ni me suratu chala lika aw bi se ka ko tema so kira konta garanti bola ono so kiyama lo na ba ye mo be kasila aw be jorola aw mina keji ama keji bebe jorola e ala ne kan ke ni ko be keji ala kira sallallahu alaihi wasallam abi yorokula lo tola domi ale le wena na sunna doni ke iba ameta adama fe adama bana ko sigi dononi kanadi joma kanadi ci de ba muhammad mo sallallahu alaihi wasallam wala ma dira ko ceban madenite o ceban kele wala ko se mena e mami mena na do ardina kono mo dona jahannama kono mo be iba jahannama kono mo yo wena kule kira to wala o be kule kira to wala ka kule kira to la ka kule fo kira la fo jone be mo wele lati o ba fo ko jahannama kono dewle be wele lati abina na ala dal uyi ala bina ya fo mo be do arnya kono mo do na arnya kono wa sabaro tendawla ko jahannama yina ko jahannama kadin e an be ba arnya kono ile be karza na sigi kerefe asebe ma kono ka tenna ya fo ibe bo ya be ma ba tingila de ko jakar sa bola jahannama wala ko so mi kama ko do la lo kuma da ma ko jahannama ta kami da seju ke ne yelo ilma seju femi wati kene awati lari 24 heures na bes ana jian sa wa yiri kalima ile be seju le ni nei tuma do la mi kama ko da wal do la askale mi jahannama ko no dun tala ko dini al bala ki jahannama ala yɛrɛ kana ni jahannama kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ma min bɛ salatu kɛ kira kan a ko di man salla alayya wahida sallallahu alaihi ashara salawat a ko min ma min bɛ salatu kelen kɛ kira ba kan sallallahu alaihi wa sallam ko ala taala a bɛ salatu kɛ o ye jumɛn ala taala bɛ juru yafa kɛ ani mɛlɛkɛw bɛ juru yafa kɛ yi Shaitan, meleke din jole be sanfɛ meleke jole be dugu ala ka meleke jole da kolu bɛɛ bɛ jurumu yafa kɛ ile Allahu akbar donc o le b'a yira ko cɛ nin ma bansan tɛ o le b'a yira ko cɛ nin ma bali maintenant mɔgɔ dɔw bɛna kɛ ko ka salatu kɛ salatu bɛ kɛ cogo di kira kan mala sona na damna buruga mala sona dabe buruga o ceban muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam igalo ka salatu ke finka ala kira ka sallallahu alaihi bali wala ko so ibn ata kitabu do kono tafsir kitabu do la wala ko bahmul ulum sheku wa fa kitabu ko afdal ko akuma na afodi ko la shay'un min al ibadat afdal min as-salati ala an-nabi ko batou te min ka bon min ka fisa ka salatu bo ka ke kira ba kan sallallahu alaihi wasallam ko parce que muna kibe batou bela jeni fle ala te seli ala te sundu ala te jagabo batou bebe ke alali ka kani batou be ibe tidem betu fle imama mo wa kuma temina ko ala taala re ko ay salatu ko kan manana se muhammadu ma akala ka nyama na ka Ele ko so Muhammad ko ti se ka fama de wani ngulu ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam shogo akuma na fla min fala kira ba ma ko sallam ki afle ko ala taala re ka re nyamaria ami salatu kela kayirana ala fle ala taala fa yira salatu kay ama yira ka le re le doke ka fle doke ama dale ma de ko ne be doke ne de te tamare mele ko be doke alu min islamay doke kira ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ole ba yira ko salatu fi bali parce que mo be salatu ke ala kira ka sallallahu alaihi wa sallam be ke ala kan ba bay parce que desa salatu ke kira ka ko ala man diyo desa ka ke ki to salatu ke la kira kan chama be mo ke abe ni menya jidi abe duma jidi abe ala ko jidi dusukuna salatu ke ba chama ba abe ka muye abe ke salatu
avec ala kira sunna la bara bara bay parce que mo ga kira kan min fo weli bi ke ama min fo ko min mani woto ala kira sallallahu alaihi wasallam o ko se ba fam to di ko shakwa kuma na ko di ijabatu du'a min fadail salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kabo fi samantiya minna kabo ala kira salatu kani kira kan fi samantiya do bara wala jumay ijabatu du'a wala do me wala ko se be choro yani kuma be damne wa fa salatu ke ni kuma bana wata tuni salatu parce que muna mo wa do jabi be boli bila wala ko so mitara don kala wa kitabula na foto barani alako ko kullu du'a mahjub hatta yusalli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ko du'a fle du'a be jo fo wati mi ami salatu ke kira kan wa sallallahu alaihi wasallam tumana na ami salatu ke kira kan sallallahu alaihi wasallam wala be du'a to simintiya wala be fanga di du'a ma wala be courage to du'a la mota ira ko mi ka du'a ke ki ma salatu ke ka te minele amu kuma fo wala ko so charo kumbe aka sel damene akmena na kuma aka kuma damene seli damene ama alo tala tanu ama salatu ke kira kan sallallahu alaihi wasallam ala kira ko iza salla ahadukum falyabda bi tahmidihi llahi wa thana'i alayhi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko aw kilinglen bela jeni mabina na ala batu dolike mabina na ala tala li dali ka damne ala tala tanu loko sa fle mi jeli bina war na adama de ngolo abi tanki iba ye tanu arabe jami mi bole ba pedam loko sa yani bina ala tala dali ala tala tanu akafi min ti ala fu abarkala loko sa sura fatiha damne ma ba woni alhamdulillahi rabbil alamin anga damne juma ala tala tanu lima ko ala tala tanoni ko fani ala tala barkada ko fe kambe se ka muke ko tuwe salatu ke kira baka sallallahu alaihi wasallam salatu dia fe nyumale momi me salatu ke ala kira kan sallallahu alaihi wasallam tumana na be salatu ke ala kira ko sallallahu ko ala ka meleke do bla ale ko meleke na ala spécialité minye ka fo ko kansa ka do ke ile bi kansa ka salatu ki de ebi ate dele kele mane ala kira sallallahu fo kansa ka do ke ifa tani bamso be lo musinfe Allahu akbar ila salatu kelen fe ile be long kuma te da ile re mare ifa be long kuma te da ifa mare iba fene be long ole wa yira ko di ko salatu na fa babala donc salatu fene ni ke abe munase adama de ma rafu darajat abadama de korota ibe mo be salatu ke Allah Ta'ala ba be korota ole wa yira ko salatu ke wala ko so mitara kitabu dola Sheikh Abu Nasir bin Sibab fi kitabihi Shamil mitaro kitabu to wala la avec kisa dola kale o kisa to wala ko abi atabiyat malila kale kullu no شبوكه وقال كنت جالسا عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء العربي فقال السلام عليكم يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسولا فقط أسك آية لبا أقول لنا على السجن كم عربي تدو بورا كبر كنا لو كيرا كبر نيفتي aloni ko kuma mena na kuma min la kala be sore kun kathir la kitabu ko wala tafsir qur'an ko ako kabura kana ala kira kabru ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako salamu alaikum ya rasulullah ako alau talaka chide ko kishibe alau talaka chide ako kira ko ne amme alau talala ba folao ko tumana mina mo ko ya kun toyo onna ile kirabama ki yafauma ko Allah Ta'ala be yafauma ile fene kira fene be yafauma
jawkoroba yira togodi ko jami mo me istighfaru kala chama ibe salatu kala chama ala talaka ala be yafaima ala kira fene be yafaima o kuma na cheka kuma chama batu fo kata se o la ma ma ko yoro na wole shaku fla be kuma mi fo a kuma la ba ko yoro la chef la na mi fara chef na mi fo arabu chemi talala kira ba ko di wa ko de ji'tuka mustaghfiran li zambi kunna ile kirabama kirabe kabru kono kunna ile kirabama sallallahu alaihi wasallam ke yafan jurumu i ala dalala yafan jurumu ani iba falo taala ne ala sunna doni kenye ina ile kama be sunna doni kenye ni ala taala che asura ga ala taala ala kiram majam adabi ko akumana ko tumana mina ale ka nyada tu kale ka kiraba sallallahu alaihi wasallam akashugula ko kira ko chenna na mi fo ko chane kan fayna ko Allah taala yafala Allahu ko afo sawa afo arab chani bola sansa kan fayna ko Allah taala yafala jawli wa yira ko suratu fi alhamdulillah ani suratu fele la nyini fele jumaye kifayatul humum hami bele suratu wa wuli wala ko sanga me iswala karamo da ko londo ko cero ko ga juruta aka juruta la ko ma ko mi te fa wala dun sara aka mene katane kasubona o ta se commissariat o ko mena chebla kaso a chako bo ay sabari kain to mena na ko ni demba mala sona sirimena maintenant chetala a muso soray al balaka musulman dam muso mi man du susmala ko dam o lo ko so chana na wati na kuma nyafa muso ene am so ko basika kin solatu ke kiraka sallallahu alaihi wasallam kin solatu ke kiraka o ka shu bebo solatu la kiraka sallallahu alaihi wasallam fo soma o tola solatu la kiraka shugola ala kirako ko karsa mi ya junubi la ko akumbe to wa solatu ke ne kan jate dalola o tuti bala est ce que a dafa wa ma dafa ka fa na ko a dafa ni kale so jamilla subhanahu wa ta'ala iga lo mi boga junubi la ti be fa kuma ife wati ba yi ite so le atola bana yoro ma chewa wala ko no kale ti so no ali to la ala wadi jago no ti kale dila ma na fiere ko ala kira ko sallallahu ki ka zikru mi ke kuna tin jufa ki be tutela la ko ajate dale te nyabo ka dafa ni silali te bina wala ka kasi parce que mona le min kala mo to kala mare abi ale ni ala le je jale we salatu min kala ja salatu be sila kirama abi fona kira ko kasaba kala alo tolo la chabo di ko bo ale ya fala wari ko atolo yoro ila commissaire fene be dona commissaire ka wari dafani di chama kale shukula kira so sala ko kira ko malika cha warsa kawali garantita dole wa ila to ko salatu fi dinite wala ko kira ban sallallahu alaihi wasallam iwa ye ko mami me misiru kono wakati ndola abi urana ta kumola londa abi urana ta kumo kumbala ko bale me abi urana ta la agbarala abubakar abubakar aya dawna fane na wala abubakar ka fuka kanja dawte cera ko wala mi cera amma siga kuma tala usman ko mention ala kira sallallahu kira sa ko se ko fa ka wa ko kira ko na am ta lu ko ara kira do ko wallahi kile chide kile me boye ka ko to wallahi chide atala nono mi me kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kira ka nono di abura ko tane misira o keme sawani doni mbe ko ya mi kira kanu ko de ko benira ilo ko ne ta dimo afele kam na tane misira mimi mami fa wati aketo non ke ka ana chade no wallahi bi bekami bo keme sawani ko bekami ala kira sallallahu aka bira ta ami abura ta kammi man na lo afa ko sit ko to faraka ami fo abura ta na nono mi fo kana fa ala kira ka nono to mi kammi me man na wati karamo kilebe iballa la kama teta ibe trimi karande trimi anyefe ibe tlabe do kala ka dawa na mi fi me wina yi me ala kira fle ale ka to be daton
est ce que o cɛ ni mɔgɔ wɛrɛ kelen de ya wala ko sɛbɛn kiraba filɛ sallallahu alaihi wasallam a ka koba ninnu kɔnɔ a dɔ ye jumɛn ye lo min na o tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la Madina o tun bɛ dingɛ sen la lo min na kɔngɔ bɛ bɛɛ la wallahi sabacɛ dɔ ka den ka taa fɔ a muso ma ko wallahi kɔngɔ bɛ kira la dɛ tɛ ɲɛ kira ma kɛn dumuni na bɛn a ko mɛ mɔgɔ kelen fila de bɛ sɔrɔ ko mɔgɔ fila ta tɛ sɔrɔ dɛ o yɔrɔ tɔgɔ la o fɔra kira ba ye sɔrɔ sa la cɛ taara fɔ kira ye a dogola de a fa toro la dɛ mɛ Muhamadu filɛ dugu ko man da ye ale ko a muso ko dumuni man ca ko Muhamadu kira y'o wuli jama la duniya bɛ taa o kira to mɔgɔ i b'a kalama ala kira wulila ko alhamdulillah ko karisa k'aw b'an invité la k'an ta dumuni kɛ cɛ ka boli daminɛ ka taa muso sɔrɔ so kɔnɔ ko a ko cɛ min nana ni mɔgɔ waa yirika de ye dɛ k'i k'a dɔn a bɛ ten wallahi ala kira sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ da min nana ala kira tun bɛ dumuni kɛ a b'a fɔ ko in na tantan bɛɛ nana o bolo don dumuni kɔnɔ k'a fa hali bi ka dumuni tɔ ten parce que munna dumuni yɛrɛ tun bɛ maloya k'a ban ka kira bolo barikama to la cɛ min ka nafolo tilan kɔfɛ a ma dɔ di dɔ ma dɛ a bɛ tagara a tigi ka kira tagatɔ to ka kira fani sama fo ka fani nɔ bɔ a kan na diriki nɔ bɔra a kan na wala a turunela ka cɛ fila ka yɛlɛ o ka ye dɔ d'a ma ne de bɛ nana wari di ne ma n bɔra ni y'aw wari min ni sɔnni n ma dɔ di ma n bɛ tagara i bɛ yan diriki san mɛ kira b'a fila yɛlɛ ko la de أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله له الملك وله كل شيء قدير أستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم الحمد لله chers frères et sœurs musulmans, je vous exauce d'avoir la crainte d'Allah et ma personnalité aussi. Car c'est le Seigneur qui a créé toutes choses. Le Seigneur du nouvel, inégalé, inégalable. Le Seigneur qui sait toutes choses, l'externe et interne, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la salat qui sont bien aimés, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui a été envoyé par l'humanité, sans exception. Il a été envoyé par les Japonais, Chinois, Africains. Et c'est pas nous seuls, des djinns et des animaux. Alhamdulillah, notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? L'importance de faire la salat sur le bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on fait la salat sur son bien-aimé, on a quel mérite? C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah est en train de certifier sa parole. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, lui Allah, il fait la salat si son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pourquoi Allah veut nous montrer quelque chose que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe qui. Parmi tous ces prophètes, c'est le seul envoyé que Dieu l'a invité. Parmi tous ces prophètes, c'est le seul envoyé que Dieu l'a. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité aux cieux. C'est pour cela, Muhammad, on ne peut jamais finir d'expliquer la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, parmi ces biographies, qu'on va citer parmi certains, les jours qu'il a fait, Isra al-Mi'raj, il est monté au ciel, il est venu. Parmi les Arabes, il y a une des Arabes qui ont demandé Muhammad. Aujourd'hui, Dieu ne t'a pas révélé quelque chose. Il dit aujourd'hui, Dieu m'a révélé quelque chose. C'était quoi? Il dit que j'étais au ciel. Il dit, tu dis tout. On a celle des mains aux cieux. Lui, imagine, il lève sa tête pour regarder aux cieux. Tu es là-bas, jusqu'à une sébita, tu es là. Non, pas arrêter ça, il ne faut pas dire ça. Le prophète dit bien sûr que j'étais au ciel. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne des femmes merveilleuses. C'est pour cela qu'ils ont demandé, tu vois que les Arabes, pour Réchid, c'est les vrais mécréants. Ils ont imposé certains trucs à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les trucs qu'ils ont imposés sur le prophète Mohammed, c'était quoi? Ils ont demandé à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu peux faire tel miracle, tel miracle, tel miracle, de partager la lune en deux.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Il est parti faire 2 rakats. Dieu dit non. C'est que tout ce que tu vas décider, Mohammed, je l'ai déjà fait pour toi. Car ça a été dans tes destinées. Mais regarde, à ce jour, le jour que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient devant les gens, sa femme était derrière lui, pardon. Il est en train de faire droit pour son mari. Mais imagine les femmes là. Son mari entreprend quelque chose. Tu vas voir que c'est les femmes là qui vont dire ah, il y a beaucoup là. Mais la femme est en train de faire droit pour son mari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Il a fait plusieurs trucs. Donc parmi les importances, tantôt on va essayer de résumer, parmi les importances des salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a ijabat al-du'a, l'acceptation de notre droit. Quiconque commence tes invocations avec la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas te dire à la certitude qu'Allah va accepter tes doigts, mais on peut dire que le doigt peut être accepté avec la salat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je devais expliquer ça. Maintenant, c'est comment on fait la salat. Au moment que tu es en train de faire la salat, tu médites avec la salat. Tu penses à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, les hommes, ils sont en train de faire la salat. Ils disent Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Automatiquement, je pense à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est où? Il est à Médine actuellement, il est enterré. Je pense à le prophète là-bas sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense au l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux que la salat que j'ai fait, Allah donne ça mérite à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les mérites, on a ijabat al-du'a, l'acceptation de notre droit. Donc, après ça, rafou darajat, Allah peut élever au degré supérieur à des gens qui font la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, regarde toujours les grands savants qui sont passés. Tu vois qu'ils tous, ils aimaient faire beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas citer le nom de plusieurs personnes, mais il y a certains oulémas, tu vois qu'ils ont pu avoir Allah subhanahu wa ta'ala avec la salat sur le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, on a quoi aussi? On a kifayatul humum. C'est quoi? Tous les problèmes que tu as, la personne qui fait beaucoup de salat sur le prophète, Allah peut exaucer tous tes problèmes. Tous les problèmes que tu penses, Allah peut exaucer tout. Et le dernier aussi, c'est quoi? Anaylu shafa'a. Parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre garantie le jour des jugements, tu peux être parmi eux. Donc, chers frères et sœurs musulmans, faites beaucoup de salat, sinon bien aimé. Car un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de causer avec Omar bin Khattab. Omar dit au prophète, tu sais que je t'aime que toute chose, sauf moi-même. Parce que pourquoi à chaque fois le prophète aimait causer avec ses disciples. Il dit, Omar, est-ce que tu le sais, personne peut être appelé un croyant ou un musulman, sauf si la personne va aimer le prophète que lui-même, avec son argent et sa famille. C'est pour cela Abu Bakr dit parmi ses paroles, il dit que j'aime être avec le prophète, j'aime être avec le prophète au moment où le prophète est assis, je viens m'asseoir à côté du prophète, ça me plaît. Et j'aime aussi regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi on peut faire? C'est faire le beaucoup de salat sur le prophète. C'est pour cela, Allah, on termine notre parole avec la verset coranique. Allah dit que je fais la salat sur le bien-aimé Mohammed. Et les anges font la salat sur le bien-aimé Mohammed. Il dit, oh, vous les croyants. Les croyants, mais il n'a pas dit les musulmans. Parce que pourquoi les musulmans, il y a certains musulmans qui font la salat, mais ils ne connaissent pas le goût de la salat. Ils n'ont jamais eu ça. C'est les gens qui ont la foi, qui méditent avec la salat sallallahu alayhi wa sallam. Et puis je peux dire à tout le monde, quiconque veut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans rêve, il faut faire beaucoup de salat. Tu veux voir le prophète Mohammed, il faut faire beaucoup de salat. Et toute chose qu'il a dit, les interdits, tu laisses tout. Toute chose qu'il a dit aussi de faire, qui a été autorisé, faites tout. Faites beaucoup de salat, faites beaucoup de nawafil, faites beaucoup de titres, beaucoup de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, un jour, tu peux voir le prophète dans le chemin. Donc, ayyuha al-ikhwa wal akhawat, il est déjà l'heure. Mais, on va essayer d'expliquer parmi des histoires qui a été rapportées dans le kitab de Cheikh Abu Nasr Sabah. Le nom du kitab c'est Ashami. Il dit, il est en train d'expliquer l'histoire de qui? Al-Atabi.
Il dit, un jour, j'étais assis. J'ai fait face à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu un arabisant courir, venir vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mohammed. Il est venu, il a salué le prophète, il dit, Assalamu alayka ya Rasulullah. Oh le prophète de Mohammed, le prophète d'Allah, la paix est sur le prophète d'Allah. Il dit, Allah a dit, j'ai entendu Allah en train de dire, il a commencé à réciter le verset. Si ils ont fait des péchés, ils viennent vers Dieu, Allah va les pardonner et ils sont prophètes. Il dit donc, je viens vers toi, dis à ton Seigneur de me pardonner. Et je te fais intermédiaire entre toi et Dieu, entre moi et Dieu, je te fais intermédiaire. Al-Attab dit que là-bas, qu'il a un peu dormi seulement, il a vu le prophète dit sur ça, que ce qu'il a dit c'est vrai. Dis-le que Allah l'a pardonné. Dis-le que Allah l'a pardonné. Ça montre qu'au moment qu'il est en train de faire salat, il faut méditer en fait. Parce que lui parlait avec le prophète. Imaginez que le prophète était à côté de lui. Donc au moment où tu es en train de faire beaucoup de salat sur le prophète, il faut méditer. Le prophète dit sur ça, il dit les jours qui est favorable de faire salat sur le prophète, Yawmul Jumu'ah. Les jours qu'on est dedans, Yawmul Jumu'ah. De faire beaucoup de salat sur le prophète sur ça, c'est mérité en fait. C'est pour cela, parmi les histoires aussi, il y a un homme qui avait pris du crédit chez les gens. Maintenant, la personne avait dit, il a pris la personne pour aller avec ça chez les policiers, le commissariat. Maintenant, il dit, ah, comme il ne veut pas payer mon argent, ils ont dit qu'ils vont mettre le gars en prison. Il dit, ok, mais je ne peux pas rentrer, je m'avais expliqué à la famille. Au moment qu'il est parti, il a expliqué le problème à sa femme dit, ok, bien, on va faire beaucoup de sonatis le prophète. Mais il n'a pas dit, sa femme n'a pas dit, venez, on va partir voir un charlatan. Venez, on va voir, il y a un charlatan qui est là-bas, ou il y a un marabout qui est là-bas. On ça va parler, ils vont attacher la bouche de gars. Sa femme n'a pas dit ça. Sa femme n'a pas dit, non, viens, on va fuir. Sa femme n'a pas dit ça. Parce que pourquoi, aujourd'hui, dans notre époque, nous, on a donné tous nos problèmes, nos soucis, on s'en va donner à les charlatanismes et les faux marabouts. C'est pour cela, à chaque fois, ça me fait rire. Je vois des gens qui sont sur les TikTok, qui sont en train de faire, les gens qui sont des voyants sur les TikTok. Ils vont mentir. Ils ont pris ton âme, tu as des problèmes, tu as très problèmes. Et puis, ça me fait rire en fait. Et puis, la personne croit. Exemple, les mamans du là, et puis, tu vas entendre, comment lui peut savoir ça? Tout ça, c'est le charlatanisme. Mais sa femme n'a pas dit ça. Il dit quoi? Faites beaucoup de salat sur le bien-aimé Mohammed. Au moment qu'ils ont fait cela, juste au sommet, les hommes, ils ont dormi. Alhamdulillah, au moment qu'il a dormi, il a vu le prophète en songe, dans rêve. Il n'a pas dit, il a vu le prophète Fafa, il dit dans rêve. Au moment qu'il a vu le prophète sur ça, le prophète dit que la personne qui t'a pris crédit, tu dis que l'autre fois qu'il a fait salat 6 mois, il était dans le doute. Est-ce que le salat là est complet ou pas? Le prophète Mohammed dit que la salat est venue complète chez nous. Au moment du lendemain, ils sont partis au commissariat. Ils voient le gars, il appelle, il va venir. Négociation pour lui. Il dit non, j'ai quelque chose à te dire. Au moment qu'il est venu, il est en train de l'expliquer. Il dit le prophète du Sassan que tu as fait tel salat, oui. Tel nom, mais tu as un doute que ça s'est arrivé. Le prophète dit oui, que ça s'est arrivé complet chez lui. Le gars a commencé à prier. Parce que pourquoi personne ne savait cette salat? C'était entre lui et puis le prophète sur ça. Donc maintenant, ils sont en train de rentrer, qu'ils ont vu le monsieur le commissaire dans l'histoire. Le commissaire dit que oui, j'ai fait songe aussi que le prophète dit de te donner l'argent, de payer ton crédit. Si je paye ça, qui va prendre garantie de moi le jour du jugement? Attendez. Imagine, le prophète n'est pas là, mais il a pu faire ça. Donc ça montre que la salat, si son bien-aimé Mohammed sallallahu, c'est pas quelque chose qu'on doit laisser à la légère. Alhamdulillah, al-baraka ni menya da bela gemi. Allah ranke ala kan baani. Allah ranke kira kan baani. Al-bamala dalil am mo be ya hami ba bela jenina. Hami me siga fo. Min te siga fo. Ala ka bela jenino. Al-bam lo be ami kira ya place ni na. Amala dalil kira bay. Ala ka be hami mo. Ali bi amina na do election ami tala ma dono ala ka anima ba ala ka jamana suma ala ka na ka suma ne
alhamdulillah ladilikan laban bɛ min di mɔgɔ ma o de ye jumɛn ye an yɛrɛ kɔlɔsi réseaux sociaux kumaw la débat kuntanw na n'i bɛna sigi ni tɛna sigili a foyi t'a la i bɛ min fɔla n'i ma kuma dɔw dabila i bɛna lɔn dɔw tiri taa kɔkɔ sɔgɔma dɛ i ma foyi sɔrɔ a la i bɛ n'i yɛrɛ i taala a fɛ ko gɛrɛgɛrɛ ko a bagala ma bagala i yɛrɛ ka ɲini donc an y'an kumaw kɔlɔsi maintenant silama bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kɛ sabaribaga de ye o yɛlɛla an ma o yɛlɛla an sen kan o ka fɛn fɛn kɛ an y'a foyi t'a si la an ye mun kɛ silama dɔn ka kɛ sabaribaga de ye hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd साहब ने पूछा या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने कहा आयशा से। बड़ी महफिल में कहा हरम में इजहार मोहब्बत औरत के साथ ऐब था, लेकिन आपने भरी महफिल में कहा आयशा से। वो घबरा गए, उनको तवक्को नहीं थी। कहा या रसूलल्लाह मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? तो आप समझ गए कि उसका मेरा जवाब हजम नहीं हुआ। तो आपने ये नहीं कहा अबू बकर से, आपने कहा आयशा के सबसे ज्यादा। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने कहा आयशा से। बड़ी महफिल में कहा हरम में इजहार मोहब्बत औरत के साथ ऐब था, लेकिन आपने भरी महफिल में कहा आयशा से। वो घबरा गए, उनको तवक्को नहीं थी। कहा या रसूलल्लाह मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? तो आप समझ गए कि उसका मेरा जवाब हजम नहीं हुआ। तो आपने ये नहीं कहा अबू बकर से, आपने कहा आयशा के सबसे ज्यादा।